بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کہ جو تیری رحمت کا منکر ہو وہ میرا دل نہیں مانگنا نہ جس کو وہ کوئی سائل نہیں ہے کرم پرور کرم میرے گناہوں پر نہ جا قابل ہوں میں انصاف کے قابل نہیں حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے مولا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے مولا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہاں لائقے حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں ہاں ڈوبتوں کو جو بنا دے نا خدا کوئی نہیں ہاں جو لیا بھر دے جو سن کر مدعا کوئی نہیں ہاں سوا تیرے سوا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں تیرے دامن بھی ہمارے اور آنکھیں بھی نم بولو حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے
ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے مولا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لے چلی رحمت کی جانب لذت تحفے حرم عاصیوں مسکین و مجرم ہو رہے ہیں محترم ہاں یہ تیری شان کریمی یہ تیرا لطف و کرم ہاں بر رہے ہیں تیری جانب تیرے بندوں کے قدم ہاں مدعا تیری رضا اللہ تیری خوشی تیرا کرم حاضر ہے حاضر ہے ہم اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے مولا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہاں یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا یہ شرف کے پاک دامانوں کا رتبہ پائے گا ہاں یہ شرف کے ہر خطا رب درگزر فرمائے گا یہ شرف کے داغ دامن سے ہر ایک دھل جائے گا یہ شرف کے روضہ شاہ امم پر جائے گا اس شرف پر جان بھی قربان کر دے تو ہے کم بولو حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے مولا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے مولا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم صلو علی الحبیب یار وہ درود اہل بیت کا ایک شعر پڑھ لو درود اہل بیت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم
صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی بولو اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے میری دعا ہے یا رب میری ماں وہاں رہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے میری دعا ہے یا رب میرے بابا وہاں رہے اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ عز و جل اس درود پاک کو قبول فرمائے الحمدللہ ازوجی محفل کو عبداللہ حاجی عبداللہ الحمدللہ عبداللہ تمہارا سرنیم بھول گیا میں قدیر عبداللہ قدیر ماشاءاللہ تو الحمدللہ نو پیاسی زیدہ شمع گھئییں دا لکاز عبداللہ قدیر حاجی عبداللہ قدیر تو لکاز avec plusieurs bandes bonnes intentions nous pouvons faire sa mahfil spécialement Isal Sawab alhamdulillah avant salat al-asr finina tilawat kalam majid fatiha khwani sala finina et astea alhamdulillah après salat al-asr nous nasizé nous commencer par Yasin bhai so kalam so farmaish hazir hain et en même temps Duroud Ahl Bayt astea inshallah azza wa jal et na quelques farmaish devant moi Abdullah li bien content et ses enfants aussi me connaissent li content 99 names of Allah Asmaul Husna تو انہوں نے مجھے لکھ کر دیا ہے پیپر پہ کہ یہ ضرور پڑھیں تو آئیے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں 99 names of Allah دلا انشاءاللہ نو کونچینی نو محفل انہیں ان دے کلاموں کو پہلے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المطيع الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين العلي الحميد المحسن المبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي التواب المنتقم العفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحان الله المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور البديع الغني المغني المعطي المانع الضار سب کہیے الله بعد كل
اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب انہیں ہو ایسے باہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم مدنی اللہ 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 لا الہ الا اللہ پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب عقیدہ اول و آخر سب کچھ جانے سب کچھ تو اللہ جانتا ہے او پہ جا رسول اللہ لی کنتو پا شرک سا
No, pas syirik sah. Parce que quand un musulman li pe God sa aqida ki Allah li kontu, li ena sa aqida ki Allah li kontu par lui-même, personne pas montre li, personne pas donne li sa don, personne pas donne li sa connaissance, personne pas donne li sa l'éducation, lui-même li ena, lui-même li donne, lui-même li ena, c'est pour Allah. Et quand Mohammed peut dire que Rasulullah li kontu, c'est musulman so aqida qui par Allah so donné, quand Allah fin donne Rasulullah, lala Rasulullah aussi kontu. Donc côté na shirk là-dedans, au contraire les coupe shirk gardé, les fini shirk li gardé, parce qu'il nous est aqida qui Allah so Rasul, tout ce qu'il fin gagné, c'est Allah qui fin donné ça, और Allah देता है. Comme on अभी donne l'exemple, Sayyiduna Sulaiman ala nabiyina wa alayhi salam, Allah so nabi sa. Mais Sulaiman alayhi salatu wassalam, li tiena sa pouvoir, qui quand li ti déjà la brise rouler, la brise ti peut rouler. Quand li dit arrêter, li arrêter. Normalement, Jimoun peine à sa pouvoir. Et les rois peinent à sa pouvoir. La rivière rouler. Quand il dit la rivière arrêter, li arrêter. Li tiena hukumat lo jin, insan, parinda, darinda, janwar, lo tout quelque chose Allah ci donne li sa pouvoir là. Sulaiman alayhi salatu wassalam. Normalement, Jimoun peine à sa qualité pouvoir. اب کوئی بولے نو بسا اللہ سو pouvoir تھا تو quelque chose, Allah سو royaume qui le tout quelque chose, la brise, la rivière, tout ça bande affaire là. Comment Allah so banda ou pisa Suleiman alayhi salam dit pas Allah li, mais là so réponse qu'il dit pas Allah, définitivement li pas Allah, mais Allah fin donne li, Allah fin choisir li pour donner sa bande pouvoir là. تو جس طرح اللہ نے اپنے مقرب بندے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو choisir کیا, fin choisir li, fin donne li sa bande pouvoir, تو اسی طرح اللہ نے اپنے سب سے مقرب بندہ سے کی پلی مقرب کی سلیمان علیہ السلام سے نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ fin donne li sa bande powers لا, اللہ fin donne li sa l'éducation لا. تو وہ بات یہاں پر کہتے ہیں کہ اول و آخر سب کچھ جانے, دیکھے بعید, بعید بجا لوائیں, قریب بجا کوستے, دیکھے بعید و قریب, غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا پیارا حبیب. غیب کی خبر اعلی حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. پلی گران غیب, غیب بجا انویزیبل, علم غیب connaissance invisible. تو سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ اکبر سے اللہ کی ذات میں tout bonne création qui existait depuis Hazrat Adam alayhi salam jusqu'à dernier Jimoun qui pouvait nous later, seule personne, une seule personnalité qui fin trouve Allah azza wa jal, c'est nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam. تو جب اللہ ہی جو سب سے بڑا غیب ہے, جو سب سے چھپا ہوا ہے, انشاءاللہ دا جنت نبو تروفلی لا پن تروفلی لا, تو جب اللہ ہی ہمارے آقا سے نہیں چھپا, اپنا جلوہ دکھا دیا, تو پھر اور کس غیب کی بات کرتے ہو؟ اللہ اکبر, سبحان اللہ. وہی بات یہاں شاعر کہتا ہے, اول و آخر سب کچھ جانے, دیکھے بعید و قریب, اول و آخر سب کچھ جانے, دیکھے بعید و اللہ 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 ہو, لا الہ الا ہو, اللہ 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 ہو, لا الہ الا رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Vous pouvez faire oublier درود پاک, oubliez li après moi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک سو دائیں نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سو پاغل مبارک کی تخوف دا ترمزی شریف نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنجیا اول الناس بی یوم القیامہ پومی زت پومی بنجمون qui sont là qui pour plus près avec moi jour qiyamah qui sont là qui pour plus près avec moi c'est lui qui pour lire plus beaucoup droud sharif lo moi subhanallah. Et rappelle bien c'est lui qui pour plus près avec Rasulullah l'époux dans bien jour qiyamah pas facile ça. Mais c'est lui qui pour gagner place près avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam VVIP جی سبحان اللہ بیسٹ ٹریٹمنٹ. تو سانو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو پاغل وہ انوی گئے سا VVIP ٹریٹمنٹ, وہ انوی گئے سا پروکسیمیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت دا دنیا tant qui ou vive continuez لیا beaucoup درود شریف لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انفانتو لیا لی محبت avec ensemble اللہم صلی علی وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ان واقعہ مبمد دیواؤ qui trouve dans livre hadith Musnad Imam Ahmad. Un joli واقعہ مبمد دیواؤ لیلا نوچیا quelques leçons de pilada nous terminer. Une fois dans l'époque Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu premier khalifa Sayyidina Ousmane Ghani radiyallahu anhu lui débutait en bas un pied. Il y peut réfléchir quelque chose. Il y peut penser quelque chose. L'étant ça, Sayyidina Umar Farouk radiyallahu anhu lui fin passé. Quand il fin trouve Ousmane Ghani radiyallahu anhu peut débuter tout seul en bas un pied, l'infi alayhi salam. Et ça aussi les bons nous apprendre. Yazoji quand nous trouve un musulman et n'a pas nous pas fait alayhi salam. Les sunnat qui nous fait alayhi salam. Quand nous trouve un musulman nous fait alayhi salam. Et si nous fait salam aussi, salam alaikum. Yazoji salam, nouveau qualité la mode. Salam alaikum. Salam alaikum. Soit il peine son meaning, soit il y a un mauvais meaning. Quand nous lisons mal. Alors, salam, c'est pas ça. Assalamu alaikum. Vous prononcez bien. Il n'est pas écoute non, il écoute un petit effort, mais ça commencement, un des fois, 4 fois, 5 fois, ou pour faire sa révision là, Inch'Allah, il peut venir là où la langue. Mais une fois, nous avons honte pour prononcer bien. Parce que nous pouvons dire, si nous pouvons faire Assalamu alaikum, je vous dis, qui n'arrive toi? Tu es un mufti astér? Tu es un malana astér? Qui fait besoin de honte? Besoin de faire bien, salam. آپ نے کبھی دولہا کو دیکھا ہے quand il est assis dans nikah quand مولانا demande est-ce qu'il te fait accepter تو کبھی اس کو سنا ہے وہ بولا اویں لکھو دن زافیہ مجھول کو منو جائن زافیہ پینا میننگ نہیں قبول ہے وہاں تو ایسے بولتا ہے وہ ہاں قدمم لی پاکون آخاب پاکون اردو جٹولی میں زافیہ قبول ہے یاد کر کے آتا ہے یہ پاچکلی بھی ہیں بیوی نہیں تو وہاں بڑا صحیح سے بول رہا ہوں تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کانو اینا پونوس انزافیہ سینو پاچکلی نو بگائی لی نو
تو اب یہاں پر بھی ہمیں سلام اگر کرنا ہے تو نبزیں کن فعلی کما بزیں نبزیں فعلی بیاں کما بزیں فعلی السلام علیکم بولیے السلام علیکم. اگر پورا کریں گے تو تھوت نے کی وہ پوجا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھوت نے کی اجا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وینے کی اجا السلام علیکم جس نے کی. تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. کونچی ٹیوب میں جسی کلیپ وندو پلیس تو نیکی کی تو ضرورت ہوگی نا جو قیامت. تو پاپی جائیں کہ اونتے بوفے سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولا کریں. موترے aux enfants aussi ça même. Nous dommage nous montrer nos enfants aussi mal. Nous disons بیٹا فی السلام علیکم فی السلام علیکم بولتے ہیں کہ نہیں ایسے ایسے ہی بولتے ہیں. کم افہم ان یہ تھے تو کہ ہم تو ایز اے قاری ایز اے مولانا ایز اے کسی کو بچہ تھا بیٹا قاری صاحب فی السلام علیکم فی السلام علیکم. بعض اوقات میں بول دیتا ہوں السلام علیکم کہتے سا کی فے او پہ جیسا فیری السلام علیکم جیلی السلام علیکم montrer un mal d'enfant. Là ça enfants quand ils tannent ça quand ils grandissent jamais ne va pas dire assalamu alaikum ya assalamu alaikum même lui parce qu'ils entendent ça ils en prennent ça. تو یہ en même temps mon passe message کہ ہمیں سلام صحیح سے کرنا چاہیے السلام علیکم او moins السلام علیکم یہ اتنا تو بول دیا کریں. Et les sunnat quand on trouve un frère musulman. Alors Sayyidina Omar Farouk radiyallahu anhu pe passe Ousmane Ghani radiyallahu anhu débuté on va pied pour réfléchir quelque chose. Omar Farouk radiyallahu anhu fin fait salam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ousmane Ghani pan répond. Ousmane Ghani pan répond. Omar Farouk radiyallahu anhu لين غيف عليه سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pan répond. Omar Farouk radiyallahu anhu moche tout de suite les finales da barga Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu qui les même les khalifa ça l'époque là musulmanوں کا خلیفہ عمر حضرت ابو بکر صدیق. et Omar Farouk radiyallahu anhu fin جیا مفک سوچی کو تو عثمان mon فعلی des fois salam Lipan répond-moi, est-ce qu'il est au courant? Il arrive quelque chose avec moi? Est-ce qu'il y a quelque chose entre moi avec Ousmane ou bien Ousmane il raconte quelque chose qu'ils ont collé avec moi? Est-ce qu'il y a ça bonne affaire là? Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu comment il fait ça? Un khalifa qui peut diriger entier ban musulman. Tout de suite, les pantades pour prendre action. Tout de suite, les appelle Sayyidina Ousmane Ghani radiyallahu anhu. Ousmane Ghani radiyallahu anhu comment il fait un message Amirul Mominin pe appelle lui tout de suite il fait vini Omar Farouk radiyallahu anhu il est présent là-bas. La khalifatul muslimin Amirul Mominin Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu tous les deux là tous les deux devant là Amirul Mominin pe dire Ousmane où est-ce qu'il y a un problème avec Omar? Sayyidina Ousmane Ghani radiyallahu anhu il dit Ma'azallah non jamais non jamais il n'est pas comme ça pas aucun problème mon frère Omar. Léla Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu fin dit des fois l'infia au salam ou pas répond qui ou n'a pas dit alors là dit tout de suite Ousmane Ghani radiyallahu ta'ala anhu fin répond il dit wallah il prend serment au Allah il dit mo pas entendez mo pas remarquer mo pas porte attention mo ci da une réflexion mo ci peut réfléchir quelque chose mo pas senti même mo pas entendre même mo ci da réflexion. Astia Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an lili finjia mo envie connaît qui a fait ou tu peux penser comme ça que des fois Omar fin fait au salam ou pas même temps ou tu da réflexion ça quantité là qui ou tu peux penser est-ce qu'il est capable de raconter nous Ousmane Ghani radiyallahu anhu subhanallah avant qu'il y réponde khalifatul muslimin amirul mominin get son action il vient à Omar Farouk radiyallahu anhu et il dit mon frère pardonne-moi maaf kar do mo pas entendre. Et là il répond lui wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après il finit astea mo jaou qui mo ci peut réfléchir
della ligia, subhanallah, moi mujib pe pense, Usman Ghani pe ja, moi mujib pe pense, si azoji Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam cipu paumi nu, alors mucipu pose-li une question. Et mucipu gagne sa bonne réponse. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fini fait parda. Ça même qui muci peut réfléchir, ça même qui muci da sagrin, muci da une réflexion qui me pas même temps de. Da Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an fin pose les questions. Demande-moi sa question là. Dis à moi qui question tu peux demander Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si me connais, muci bu capable, me capable répondre toi. Usman Ghani radiyallahu ta'ala an tout de suite li finjia, muci peut penser que si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si vous devant moi, muci pose les questions, ya Rasulallah, jour Qayamat, loki quelque chose Allah pour donne jimun nijat. Loki quelque chose jimun pour gagner nijat. Nijat, c'est-à-dire libération depuis Jahannam, li gagne Jannat, li gagne nijat. Loki quelque chose jimun ci pour gagner nijat. Muci pose sa question. Dala Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu fin sourier. Il fin dit à Ousmane, pas tracasser. Ousmane, pas tracasser. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala an fin dit Ousmane, pas tracasser. Mon déjà fin pose sa question là avec Rasulullah. Mon fin déjà, tu peux gagner sagrin, tu peux poser sa question. Moi, mon déjà fin pose sa question là, Rasulullah fin déjà répondre moi. Et voilà sa réponse. Asté c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin répond. Subhanallah. وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنجیہ من قبل منی الکلمہ فہی لہو نجات ستاجیہ وہ کلمہ جس کی میں دعوت دیتا ہوں یعنی کلمہ طیبہ آمین ایمان لو اللہ avec son rasoul c'est lui qui accepte ça avec son lequel il reste ferme lo là ça jimunla qui pour gagner najat jour qiyamah subhanallah. تو بانچیا frères et sœurs en islam, il y a plusieurs leçons dans ce hadith-là, qui est Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, il y a plusieurs leçons. Mais moi, attire l'attention au commencement là même. Dans sa vaqia au commencement, qui quand Omar Farouk radiyallahu anhu fin passé, il fin trouve son frère musulman, il fait salam. Nous finissons à prendre sa sunnat qui, Inch'Allah, nous aussi nous pouvons mettre en pratique sa sunnat. Ce qui pas tu veux mettre en pratique, à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, nous pouvons mettre en pratique, Inch'Allah. Deuxième affaire, کہ quand Usman Ghani radiyallahu anhu pan répond, Umar Farouk radiyallahu anhu qui fin faire? L'inal kut Amirul Mominin. L'inal kut so grand. Un grand c'est qui plus grand qui Abu Bakr, plus grand qui Umar, plus grand qui Usman. Et plus grand qui tous les deux, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. L'inal da barga Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Pour qui raison? Pour clair quelque chose, pour clair sa galat fahmi, misunderstanding. Sinon, qui tu peux arriver? Si tu penses dans ce lequel tu trouves, il pas répondre moi. Ouais, mais il pas cause à moi, c'était, il pas répondre moi. Son quand il pas répondre moi, moi me fous, moi me répondre lui. Nous réfléchissons aujourd'hui. Comment nous penser? Quand toi tu pas répondre moi salam, moi que me fous, me faire toi salam, moi aussi moi envoie toi lose point. Vous pouvez comprendre là? ہماری نونو سچویشن لکم سا جی سوری ٹو سے میں لکم سا نسلموں گیت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ حضرت عمر فاروق سو réaction li pan pensali li envie résoudre sa problème là qui tension ça des frères musulmans gain qui distance non il est pas content ça des frères musulmans gain qui khatpat qui problème bis non il est pas content ça il n'a pris là-haut pour résoudre sa problème et c'est qui là-haut là qui est ce rôle. L'in qui tout, l'in donne ça à faire la priorité. Il donne ça à faire là, qui ça des frères, moi ça, les djibou kavdia, ton faire salam, ton frère, les pan répondent, ça ton vin côté moi, Amirul Mominin, moi, c'est un travail resté pour moi, mon peine encore travail moi. Non, l'in qui tout, l'in donne priorité, qui des frères musulmans, pas besoin d'une distance, des frères musulmans, pas besoin de la guerre. L'in donne priorité et l'in appelle Sayyidina Usman Ghani radiyallahu anhu tous les deux one to one fin assiser et problème là en place fin résoudre. Subhanallah. Aujourd'hui ça qui nous besoin dans nos sociétés. Aujourd'hui ça qui il y a beaucoup misconceptions
ki ban jimun omba ena fois mete, ena fois ban jimun met danu latet, ena fois problème familial. Family kase ako sa ban jimun la. Et vous connaissez pas tout jimun pareil, mon pédia, mais généralement les comme ça, jimun content mettre désordre. Jimun content mettre chula. Vous connaissez, ena jimun comme ça. ena jimun comme ça. Chugal khor जिसको कहते हैं, namim, namima करने वाला. Les content quand ils trouvent une famille qui reste bien. Alhamdulillah, bien bon, relation faux, bien bon. Alors, il n'est pas capable de supporter ça. Les bizarres mettent sur des autres là-dedans. Alors, quand un djimoun li peut venir mettre des autres, nous devoir, autant qu'il y a un frère musulman, qui nous pas croire tout ce qui nous peut tendre, nous besoin vérifier avant. Nous besoin al demander sa frère là tout de suite avant. Et djimoun grand, nous besoin le contacter grand. Et grand ce rôle qu'il y était. Quand un djimoun peut amener shikayat pour un djimoun d'un grand, un grand djimoun, sa grand djimoun n'est pas écoute un côté, il rend verdict. Ou bien lui-même, il met des autres de la famille. Les bisins qu'on amène ce rôle s'il y a un grand, les bisins amènent tous les deux, et les bisins, tant qu'il est capable, les bisins, c'est une solution pour ce problème-là. Au lieu qu'il mette encore problème dans ce problème-là. Non, les bisins, c'est une solution pour ce problème-là. Donc, आज हमारी फैमिलियों में ये हो रहा है. Aujourd'hui, dans notre famille, il y a une comme ça. Si deux frères peuvent la guerre, première affaire, ça deux frères là même pas d'accord assiser pour résoudre ce problème-là. Mais si en cas où peut d'accord aussi, et une fois dans un autre family member, c'est qui soi-disant grand dimoun, l'ilial ban problème comme ça, l'ilial dia ban parole comme ça, qui au lieu qu'ils ont résoudre problème là plus empirer encore. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس کو سولو کرنا چاہیے اس میں برکت ہے کون نو پہ ویو کم سا اللہ تبارک و تعالی فنجا دا قرآن ولا تنازعوا دا سورة الانفال اللہ عز و جل پہ دنو لود کی pas faire coupe relation pas faire bé ittifaqi vivre avec un harmonie vivre avec la paix dans la famille. God, bonne relation familiale. Ce qui appelle famille, dans n'importe qui famille, nous besoin qu'on God bonne relation. Et quand nous pour God bonne relation, quand nous pas pour une misunderstandings. Comment un djimoun peut mettre un misunderstanding, besoin trouve so kutli sochi, so base, et besoin tout il en place, besoin ferme ce problème-là, teint ce problème-là en place. Là, Inch'Allah, ça veut dire capable. Si vous écoutez djimoun, وہ پن کوفیا میں ہمارے اردو میں ایک بات بولی جاتی ہے کان کا کچا کان کا کچا مت بنو کان کا کچا مطلب جس نے بولا مان لیا انجمون انوین سفلے دا مزوغی لوت لالا چی پہ مووے کھیچک تو پا کونے تو لوت لالا avec un tel لی چی پہ مووے کھیچک تو لی چی پہ جیسا mon pan même demande avec ça l'autre frère là mon fini croit-il moi ah bon comme ça mon fini commence garde distance mon fini commence garde distance là quand on trouve lui aussi mon via figuier mon pas besoin de lui parce que un tel tu dis à moi les critique toi mon pas n'a aucune preuve mon pas entendre avec mes oreilles jamais si ou aljiman li souvent arrivé si ou aljiman ça dit mon là to tu critique moi lui pour dire bhai moi pas connais qui ou peut dire jamais mon pas entendre Mochilia da une post une fois qui palabre dans créole gauche normalement on appelle ça palabre en quelque chose qui ou même ou en prendre beaucoup quelque chose là qui ou même ou pas connaît तो हकीकत है ये तो एना fois ou même ou pas connaît ena jimoun vin raconte ça appelle palabre तो azoji dans nos sociétés ena qui jimoun content faire ça mais là quand ah moi mun dia ça moi azoji mo peut en prendre qui mun dia ça quand mun dia ça تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کی سنیں اس کی سنیں بلکہ جس کے بارے میں بھی نہ نیپوٹ کی جیون نو پہ گئی ہیں and misunderstanding no connaît che sali pour une distance alors nous faire effort qui nous finit là même nous al joindre directement sa frère musulman là et yet comment sayyiduna Umar Farouk radiyallahu anhu fin fait sa action tout de suite li al joindre Hazrat Sayyiduna Abu Bakr Siddiq fin appelle Ousmane Ghani et alhamdulillah sa problème en place fin finitain. Et pas pour un problème aussi, c'est juste pour montrer nous ça, pour faire nous tarbiyat ça, que हमें क्या करना चाहिए, nous qui nous besoin faire. Alors un joli hadith qui nous met devant vous, qui a aujourd'hui dans nos familles, dans nos ban camarades, dans nos ban rishtedar, si nous mettons en pratique ce hadith là, तो इंशाअल्लाह beaucoup problèmes familiales, nos problèmes sociétés capables de résoudre. Allah Ta'ala से दुआ है कि Allah Ta'ala मुझे आपको हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آئیے آخر میں حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سو موا ربیع الآخر ربیع الغوث الحمدللہ حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سو مہینہ 11ویں شریف سو مہینہ الوس مپولیا کل کے من کپلے دے منقبت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ لیلا انشاءاللہ عز و جل نو دے بوتے نبو فیا صلاۃ و سلام درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. بندہ بمانا غلام. بعض اوقات وسوسہ آتا ہے بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے. مو اللہ سو بندہ مو پاپا غوث پاک سو بندہ مو اللہ سو بندہ مو. تو غافل بھی ہیں کہ بندہ عبدیت کی مکوبے سے زیس devant Allah, c'est tout. Pena deuxième. Ne pas faire, ne pas prier aucun nabi, ne pas prier aucun wali, ne pas prier aucun qabr, aucun mazar. Non, jamais. Ben, celui qui peut faire sa action, peut prier qabr, peut faire ça. Pas mettre dans nous compte. Pas coller nous les dos. C'est zut jahalat. C'est ce qui peut faire. L'île responsable pour ça. Aucun alim ahlus sunnah wal jama'a li pas pour dire ou jamais ou pas trouver dans un alim se causerie ou bien il peut dire oui tu connais quand tu as besoin le qabr tu as besoin faire sajda, quand tu as le côté un wali tu as besoin mettre ton front. Kabhi suna? Est-ce qu'ils ont déjà entendu? Non, jamais. C'est ban jahil qui fait ça. Alors vous pourrez dire pas mettre dans nous compte, c'est autres responsabilités ce qu'ils peuvent faire. Au contraire, vous pouvez trouver plusieurs fois manu ulama vini le micro dire haram ça, pas gain droit ça, pas gain droit faire ça. Besoin de vous. Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan alayhi rahmatur rahman fait écrire dans Fatawa Razawiya 4 pieds loin débouté coup de khabar. Laisse couper front tout ça 4 pieds loin débouté. Peine pour embrasser aussi. Peine pour verser couper aussi. 4 pieds loin débouté faire Fatiha اللہ کاز. یہ طریقہ ہے مزار پہ حاضری دینے کا. یہ الحمدللہ نوزن حاضری کم سا ممنو. تو یہ طریقہ تو ہمیں علم سیکھنا چاہیے. تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا بندہ, تو بندہ بمانا غلام. یاد رکھیں غلام بھی بندہ کہا جاتا ہے. بندہ غلام یعنی سیویتیر, اسکلاو, سیوانت, اس کو بھی بندہ. ہم تو اردو میں بھی بولتے ہیں نا, ہاں یار میرا بندہ آئے گا اس کو ذرا پارسل دے دینا. ہوتا ہے ہمارے یہاں اردو میں بولا جاتا ہے میرا بندہ آیا نہیں, میرا بندہ. میرا بندہ تو اللہ ہو گیا کیا؟ شرک کر رہا ہے. تو یہاں بندے سے مراد کیا؟ کھیول اسی نو جا مو جیمون سا تو جیمون تو اللہ تو تو وہ مو جیمون قوموں پہ غوجیا سے تاجیا مو پھوش, میرا آدمی, میرا جاننے والا, میرا بندہ. تو یہاں بندہ بمانا غلام ہے. تو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا سے تاجیا غوث پاک سو
غلام. سبحان اللہ. قیامت تک رہے بے خوف بندہ سے اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے اعظم کا. پڑھی لاحول اور شیطان کے دھوکے کو کیا غارت. پڑھی لاحول اور شیطان کے دھوکے کو کیا غارت. علوم و فضل سے وہ نور چمکا سے اعظم کا. علوم و فضل سے وہ نور چمکا سے اعظم کا. وہ قولی and for غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دا لافوغے دا جنگل 25 banané غوث پاک fin faire ibadat da lafougue 25 banané pachigitsa lafougue quitte la case quitte tout seul davan lafougue peut faire ibadat manger pe non et une fois peut manger feuillage peut boire de l'eau la rivière c'est tout ban fruits c'est qui est dans le jungle et une fois les casser ça aussi une fois pas gagné sa qualité ibadat غوث پاک fin faire une fois quand il veut faire ibadat il trouve un nour au commencement living in badal and niaj غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ چپے گئے سواف and niaj in vini la pluie fin commence tomber غوث پاک رحمت اللہ علیہ fin fini boire de l'eau après ça niaj là vient un nour comment dire bien nour bien éclairé après fin gagne la voix Abdul Qadir moi mon Rabb mon razi avec toi mon content de ibadat beaucoup ibadat tu fais pour moi apporter à Zoji تو pas besoin faire aucune ibadat tu quelque chose qui est haram lo toi mo feli bin halal lo toi تو pas besoin faire aucune ibadat. غوث پاک رحمت اللہ تعالی کو فنتانزا اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے آپ کو وہاں رکھیں پوئنچی ماما نو گاڈ نو دا سا پلاس si mo pe faire dans la case dans coin dans masjid mo pe faire ibadat en quand mo trouve nour et mo tan la voix mo fin bien content to ibadat apporter à Zoji tu haram bin halal lo toi to pas besoin faire namaz. Oh hum to bolenge khatam khalas Allah fin content moi chiket jannat da mo boss ki mo besoin faire mo astea mais non غوث پاک ça Allah so wali ça alim ça so connaissance. Tout de suite, غوث پاک guide sur l'esprit comment fait un travail. Tout de suite, غوث پاک rahmatullahi ta'ala fait un calcul ça. Moi, si vraiment les Rab, les peut converser avec moi, mais quantité ibadat moi capable faire, moi pas capable d'une plus spéciale que Rasulullah. Mais Rasulullah pas gain sa parole là. Rasulullah jamais pan Allah pan converser que tu halal bin haram tu haram bin halal lota to pas besoin faire ibadat au contraire ummati li 5 namaz farz loli mais Rasulullah china 6 namaz farz loli capable en minu en quantité pas connaît aujourd'hui on prend Rasulullah pas china 5 namaz farz loli nu aqa sallallahu alaihi wasallam china 6 namaz farz loli tahajjud usi chi farz lo nu aqa lo nu li pas farz si nu fi'li li bon میں لو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد فرض تھی آپ پر. اللہ اکبر. دو غوث پاک رحمت اللہ علیہ صلی l'esprit fin travail sa façon là کہ رسول اللہ پان گیا sa parole mais moi comment mon capable gagner ça tout de suite l'illa la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim alors ça نور سے کھینچے تھے ان کو غائب ہو گیا ایک دم وہ نیاز جو تھا وہ دھواں بن گیا لیکن ان چک لافی میں ان کو یہ آلے Shaitan n'a vu ce deuxième piège là. Parce que ça aussi, il y a un enfant nous fier nous l'éducation. Ouais, moi, il y a beaucoup d'éducation. Personne ne va avoir moi là. Et ego à j'attendre. Il y a une arrogance, il y a un ego. Alors, غوث پاک rahmatullahi ta'ala quand Shaitan fini connaît, غوث پاک fini connaît que Shaitan ça. Alors, allez, quand il peut sauver aussi, qui l'india? Abdul Qadir, to l'éducation qui fin sauve toi là. تو l'éducation qui fin sauve toi. Alors il peut envoyer un dernier piège li کہ si غوث پاک رحمت اللہ علیہ چی پو غد سا پیèج لا کی لی چی پو گئی ہیں oui تو گونے مو l'éducation qui fin sauve moi là
Você está já? Li tipo ganhei essa arrogância, li tipo ganhei essa ego, mais non tout de suite on se pague rahmatullahi ta'ala fin coupe so deuxième piège aussi. Tu dis oh mardoud, pas mon éducation, mon Rab so fazal qui fin sauve-moi là. Mon Allah so fazal qui fin sauve-moi. Mon Allah qui fin sauve-moi là. Subhanallah. تو یہ واقعہ ذہن میں رکھیں. اب ہمیں پتہ چلنا چاہیے آستے نو بزن تو دے کہ کی کونچیتے عبادت نو بزن فیا نو کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ایسے کرامت والے بانلب شیطان پاپے کی عزت تو او اور ماں کم جی اردو ہم کس کھیت کی مولی ہیں ہمیں تو شیطان پکڑتا ہے صبح شام پکڑتا ہے تو ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا یہ اس شعر میں سنے کیا کہتے ہیں پڑھی لاہور اور شیطان کے دھوکے کو کیا غارت پڑھی لاہور اور شیطان کے دھوکے کو کیا غارت علوم و فضل سے وہ نور چمکا غوث اعظم کا علوم و فضل سے وہ نور چمکا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. سنتے ہیں نکیریں اس پہ کچھ سختی نہیں کرتے کس پہ لکھا ہوتا ہے جس کے دل پہ طغرا غوث اعظم کا. عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا بندہ دعا مقبول کر ہم روسیاہوں کی سب بولے آمین. خدا بندہ دعا مقبول کر ہم روسیاہوں کی خدا بندہ دعا مقبول کر ہم روسیاہوں کی گناہوں کو ہمارے بخش صدقہ غوث اعظم کا. گناہوں کو ہمارے بخش صدقہ غوث اعظم کا. دعا اللہ سے یہاں پر بھی دعا ہم نے کس سے کی ہے اللہ سے. خدا بندہ کون ہے ہم اللہ کی بات خدا بندہ دعا مقبول کر ہم روسیاؤں کی. لیکن صدقہ کس کا دے رہے ہیں اللہ کے ولی کا صدقہ دے رہے ہیں کہ اللہ سب کی دعا سنتا ہے بے شک ہر وقت سنتا ہے. جہاں سے پکارو وہاں سے سنتا ہے جہاں سے بھی پکارو اللہ عز و جل دعا سنتا ہے. لیکن کیا حدیثوں میں یہ نہیں ہے اس کی پینا دا حدیث کہ کت حجر اسود کا دے بوتے وہ دعا اکسپتے او دعا accepté da Maurice aussi, da Chemegrien ou assez ou lève la main ou demande dua, ou doit accepter pas pour accepter. Mais seulement, mais seulement quand un haji li débute de Médan et Arafat, quand là-bas li demande dua, Allahu Akbar. Est-ce qu'il pareil ça? اگر pareil ہوتا تو حاجی اتنے دھکے کھانے کیوں جاتا کی فعلی چی پوالے تو pareil نہیں jamais li pas pareil là-bas un l'autre parce qui li un l'autre place li un مقام comme ça même کت اللہ. اچھا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں صفا مروہ اللہ عز و جل فنجد قرآن ان صفا والمروہ من شعائر اللہ سبحان نشانی اللہ فنجد صفا مروہ مو نشانی سا مو سی سا
Budiman mua eski kifea Allah Azza wa Jal panjasa pu Jabal Nur, kifea li panjasa pu Jabal Rahma, kifea li panjasa pu ban Lizut Mutai. میں ماریشس کی بات کروں تو پیٹر بوتھ کے لیے کیوں نہیں بولا, لیپوس کے لیے کیوں نہیں بولا, صفا مروہ کے لیے کیوں بولا؟ کیفے اللہ عز و جل فنجا صفا مروہ موسین اللہ اکبر پوس کی ملیے بنانے دے سے لا اللہ سو ان ولیہ پا نبینو اللہ سو ان ولیہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ لیلی چی گالو اوت سا دے موتائیں لا اللہ عز و جل فن کوتا سو آکشوں اللہ عز و جل فن سفیا سا دے موتائیں لا فن سو نشانی. تو وہاں تو وہ ہزاروں سال پہلے بھاگی تھیں لپا لبا میں اتنا سو مزار شریف پا لبا سو لیکو پا لبا ملیے بنانے دے سلا لیچی موسے لیچی گالو پہ لیکن سینز اللہ الو ازوجی کت اللہ سو ولی پہ غیپوزے دا مزار اینا سو لکو لبا اگر وہاں کھڑے ہو کے میں دعا کروں تو کیوں میری دعا قبول نہیں ہوگی؟ پاس کی کت ولی سو لپیے چی موشے لبا کاموں پہ دے بوتے صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے دعا کرو دعا قبول ہوتی ہے. تو سبحان اللہ ازوجی کاموں پہ آلو مزار شریف اللہ سو ولی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سو مزار کاموں پہ آلے پہ دیمان دعا پاو صدقہ غوث پاک تو دیفینیچی مو دعا لپو اکسپتے دا اللہ سو بارگاہ. تو وہی بات یہاں ہم کر رہے ہیں خدا بندہ دعا مقبول کر ہم روسیاہوں کی گناہوں کو ہمارے بخش صدقہ غوث اعظم کا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اینا 63 couplets là dedans. Allahu Akbar. 63 couplets dans sa manqabat. Soufi Jamilur Rahman Qadri al Hazrat so Khalifa fait écrire ça. Chaque couplet mo capable dire zoli couplet. Chaque couplet soit ena kit waqi'a pade ya, soit ena kit riwayat pade ya, soit ena Ghaus Pak so kit karamat pade ya. Si nous prend ça 3 couplets là, si nous prend ça 63 couplets là, 11 majlis nous capable faire juste le sa manqabat là. 11 مجلس نو کپاف عزیز avec ça me raconte 2-3 couplets اس کی تشریح خلاص اتنا کچھ بند کیا ہے صوفی جمیل الرحمن قادری نے سبحان اللہ دا این couplets کپاف بیان سبحان اللہ. تو یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان ہے لیکن ہمارا وقت قلیل ہے تو میں مقطع کی طرف آتا ہوں. دائیں couplets کیموں پہ لیا جمیل قادری سوجا سے ہو قربان مرشد مرشد کون ہے؟ کون سے مرشد کی بات ہو رہی ہے؟ غوث پاک؟ نہیں غوث پاک کی بات نہیں ہو رہی. یہاں مرشد سے مراد آپ کے پیر و مرشد ہیں سے کی اون پھا بیعت لو سلامے اللہ اکبر کی کالیتے پیرسنالیتے صاحب مو پیر کامل. آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے کپاو مرید مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ, کپاو اینا مرید مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ, کپاو اینا مرید مولانا خوشتر رحمت اللہ علیہ, کپاو اینا مرید مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ, کپاو اینا مرید کی اشرفی سلسلہ اینا پلوجہ بان پیر صاحب فنوینی. تو سی پیر کامل سی اندن او لامے دا ان لامے پیر کامل او کنے کلی فن فیالا لن میت او دالا سلاسن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ان چیز آفیا سا کم پون بیعت لو لامے ان غوث پاک رحمت اللہ تعالی سو سلسلہ کت مچیتے میں کم ان پون بیعت لو پیر صاحب سلامے لن پون موا لن میت موا دا سا لن کنکتے موا وک سا لاسن غوث پاک اس سالی پہ آمن معزز کا غوث پاک پہ آمن معزز کا مولا علی پہ آمن معزز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے لاسن. تو یہ پیر و مرشد کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں کہاں سے اٹھا کے کہاں ملا دیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیر کامل عطا فرمائے. یہ بھی صاحب اسی دوماش کے زوجی ہے نا ڈبہ پیر اسی تو کالی دے پیر ہے نا. تو اللہ ہمیں پیر کامل صحیح رہبر شریعت شیخ طریقت پیر عطا فرمائے آمین. تو وہاں اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے جمیل قادری سوجا سے ہو قربان مرشد پر جمیل قادری سوجا سے ہو
قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. Tous ceux qui sont présents ici, écoute-moi une fois. Surah Fatiha, Zutul Ali, Inch'Allah Azzawajal, nous pouvons faire dua, Isa al Sawab, Léla nous débuter, nous faire salatu salam. Une fois Surah Fatiha, Zutul Ali, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما. تلاوت کلام مجید، نعت خوانی، منقبت، بیان قبول فرما. جو کھانے پینے کا انتظام ہوگا، صلاۃ السلام ہوگا، اسے بھی قبول فرما. غلطی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرما. اس کا ثواب ہمارے عمل نہیں، اپنے فضل کے مطابق عطا فرما. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ بسلسلہ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، شہداء کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء عظام کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام مومنین والمومنات، تمام مسلمین والمسلمات، انسان، جنات، رجال الغیب، سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اپنے پیر و مرشد، اپنے والدین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مولا خاص الخاص اس کا ثواب ہم حبیب قدیر کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. صابرہ حسینی کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. امانت قدیر کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے مولا اس کا ثواب محبوب قدیر کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. صائب قدیر کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ذکیہ قدیر کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. باشیہ قدیر کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. علی قدیر کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مریم قدیر کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مولا اس کا ثواب سلیم قدیر کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. نعیم قدیر کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے مولا اس کا ثواب روضہ جنگور کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ہارون جنگور کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. موسیٰ غائم بکس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. نوشاد غائم بکس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے مولا اس کا ثواب خدیجہ صاحب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. الیاس صاحب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. پیارے آقا کی انہیں شفاعت عطا فرما. جنت میں پیارے محبوب کا پڑوس عطا فرما. اور مولا یہی دعائیں ہم تمام حاضرین مجلس اور دیکھنے والوں کے مرحومین کے حق میں بھی قبول فرما. اے مولا اس گھر پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما. ہمارے عبداللہ کے گھر میں روزی میں، رزق میں، کاروبار میں برکتیں، وسعت عطا فرما. ان کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکالیف دور فرما. اے مالک انہیں حاسدین کے حسد سے بچا، انہیں ظالمین کے ظلم سے بچا، انہیں شریدوں کے شر سے بچا، انہیں جادوگروں کی جادوگری سے بچا، انہیں بری نظروں سے محفوظ فرما. اور یہی دعائیں ہم تمام کے حق میں بھی قبول فرما. مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. دنیا بھر کے مسلمانوں پر کرم فرما، بالخصوص فلسطین غزہ کے مسلمانوں پر کرم فرما. اے مولا دنیا میں مسلمان جہاں کہیں آفتوں کا شکار ہیں، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. کیوں کہوں یا رب عطا ہو، عطا ہو، ہم کو وہ عطا ہو جس میں ہم سب کا بھلا ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی محمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ.
سے سنا کر پھر پڑھے سر کو جھکا کر یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آمین آمین بجاہ النبی الامین. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو گنبد خضرا، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ٹائم ہو گیا ہے، میں اذان دے دیتا ہوں انشاءاللہ. نذر اذان وہیں پہ، اور پھر آپ لوگ جیبو دوں پلاس آپ لوگ صف بنا لیں. زد فی صف تجو دلا آپ کے مغرب انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے. شیرنی وغیرہ بھی نا آپ کے مغرب سے ابھی لی، آپ کے مغرب پاس کی لانو پوال لیا نماز تو منہ پھر کلی کرنا پڑے گا. نہیں ٹھیک ہے، اوکے. قبلہ ایسے تھا نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسین کوئی مومنٹی دے ہو پاکستان سے ہے. پاکستان سے کہاں سے؟ کشمیر. کشمیر. اچھا ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. آمین آمین. اچھا اپنی ماشاء اللہ. ہاں فینکس میں. چلے میں اذان دے دیتا ہوں. نہیں انتخاب ہے. اوکے پینا بولنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ صف بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة